Ghana Road Safety Campaign, Bremawai, Mosby TV, GH. Asemo ya mara wasamoy, mi bumani aniso, seme ya mentam kesyo. Commission for Mosby TV GH no wani guso a wohwe. Me bota ne se kwanso jojo wo de rebo na me de brem fi se nipa ewu e wo man we mu no. Ano oden, ano ohye, ejanka na eyisia na doso. Me guso a me ye hwehwemu, medika aka se me yo hyenkani. Enti suban ahodo a ye da na di a emboa ma ekwanso jojo enkoso no. Eno na mafato me ho so se me de brew. Na me beto se Osaje for Dr. Kwame Nkrumah kwan a woye ye eda so ewo ho. JJ kwan a woye ye na misua nanso me beto ye. Ebre kakra etwam ye kwan wo Ghana ha kwan ne nche. Fi se free body kwasankregua ye kwan ne anche ene kwan ne tutu ye. Wokwasante achem agogo ekwan na ni kromu a the same thing ekwan na anche ene tutu ye. Sanso na ofri kumawu ekosa kira fram place eye drobon so a sa kwan ye nche nanso ahyase etutu. Yanso ye bo aban panifo so bo se ye kwan nye wesi ni ye ka na me sha se di manito form se me hwe nienti a ya kwan ahodo esese na mi hu ne se ekwan ne de ye nokore ye nye ne papa emma ye te se kane no na se empanifo anya kwan ne papa maya dabadaba na omo aya maye no den ne sese me nu mienu ye esese ye bo ho ban ne ye hwe se ebetumi di enna kakra ansa na ebese ya asai nanso nya mi hu ne se Ghana ha yenya hwe yi o ye niam bi ho ka kwan ahodo a mabobo din ene niam nim awo a wo hwe me wonso nim se ekwan na asai no den ne man se ye ene bibeti ho kakra bi akyerew se oti Ghana ha na wankasa oti oman yi mu wo ye oman bapa ne se aban aboka aye kwan wo hwe me kwan ne yese ya na chese wo ye oman bapa na se wo ye oman ba bone ka kwan ahodo esese ekwan ahodo me bubu odin miamani agani ene ye kwan ne encheye nanso ekwan na hyase tutu na menhwehwe mu a makoye amede brew ene se ye di mfidi ahodo bi nam ya kwan ne so esese kwan no eno na emboa siesie ye Ghana for dia ene ade nti na Ghana japade ye mbo ho ban hwan na ya ade ni wura hwan na ade ne wono yeti wo man we mu obia se aban so ye na famu dia ye ntimamufu esese ye de no enne sikape ye de asai da ache ade moma ye hwe fidi a ye de nam ye kwan so a esese ya kwan ye hwe fidie we mu enne sai Ghana ya kwan ahodo sem fidie we mu tractors enne sai ya kwan ahodo edebenti ene sasa ye makwa masa niema we sie menu mienu ye dia dance se ye tubi mane aban panifo ene bibi fo anya kwan ye ene ndisi fo anya kwan ye na omo brebre na omo be dabadaba ne ma ye sese nke be bo ho ban no ne ye sa se no we ye Ghana nipa me bisa wo gidi se wo yo man papa nyema bi oho ye fa ne tra nyema bi oho a ya dwene nkoso etoda ye di boni bi na twam ebe wi akire no na de hawo ba ta kan san bi se memfa kan nya kwanhia da memfa kan ku nipa da nanso mi guso sua ade ne mi hwehwe mu a me ye no e kire se endura me ye mfumsuo bi akokun obi wo ye operator na wo wisu afidie we ya bisa ho se agbo we de na opa kire edenti ene wo ka se afidie we na ese ya kwan ye minim kakran se wo de tractor fa implement bi ti se repane sa rejane sa nyema we haro aso ye de don ye mfamfa tai road nanso sa tractor operator si abomoden etutu kwan mako wo man yi mu tractor so de be fa implementer ye minim kakra ne se ye ba bi to ase
Send your beya for implement na what lose adolic nesi so. Na wo corners adolic no for to bam kura entimi jinse kwan nim. Nanso yenya ne sa. Nti ye fa ye hwi ye kona na aso na tie si fom. Kota no so. E kwan aban aboka ye. Na so na tie si fom. Enka se engineer no na etutu kwan no. Na ma e kwan na nyaka. E kwan na nyayare. Nsuo to na ye bom, nsuo to na e bom kakran na bedan portals na bedan mango. Yeti o man we mu yesa aban enye kwan maye. Ye kwan asai. Nanso o mo ye kwan ni wia yen timamfo ne asai no. Mesrame pa mo che minuanom Ganafo. Mesramo enidie kwan so. Sa wo ye trata o pleta. Na se wan kasa wo yo man bapa wo hwe ema wo fidie tutu kwan. Na se ebedane mango na obi betom. Minua Kristoni, minua Kramoni. Si ese pe heaven akwa wa di sansemboni we na wo ja hokọ no. Si obi wu ho a wo gidi se heaven no beko. Me bisa wo. Ebusafo mo man hwe kwan ahodo enam sam fidie ahodo eso asese no. Me gidi sa ompata mu samfum so we bi ho. Me gidi pa sa ompata mu samfum so we ebi ho. Ene dey maba wo nchen. Ye mesrew epa wa chewa ka kire wo ne se. Sa wo ye trata o pleta. Mo adwin we enye adwuma. Enye kwan no nkwa no ase no wo be se kunipa. We eye papa. Ekwan ni bi o ye nchen yo. Ekwan ni bi o ye nchen ye. Me say asante akachema gogotu ana ni contractor ni free kwan no so ni ahya ase ye kwan ni maintenance. Abro sanjefo Dr. Kwame Nkrumah kwan o ye da so yo ho. Ni ye kwan maintenance. Na say ye kwan na 2 years 3 years ni start ye maintenance bisa ho say kwan ekonya 10 years a send the kwan be say akọ. Enya omonko mfa kakere nsoso. Adeba kwa mi hu se ya hyenkafo ye de ka nam ne nya poncha no ne ye di jack esi kota no so ne ya bo ye betu ye tire wie ne jack na mem na bukota na kum ene kota mo ye braid crowd thickness chain braid o thickness chain kota na omukuma ye no enti wo di jack ne si ho na wo boy na wie ye no na ho na buagu wo ja hokọ nsu otogum na kas ni bom nsu otogum na kas ni bom be wi achi na dani mango obi nsu be free baby no abetom the boy dwenti betu steer rag betu the tie betu mi apai nipa be wu pepa chaw hwan na aku nipa obi be di dem hwan na edi nipa ne dem bisa ho bra mi nsu adwuma me master Boga Sam ni master Tony Sam na boy bonten so ye wotabo eda ye ka anim ye nya poncha ye de tabo no to anse na ye di jack na si so tabo ne tre ti e be ye den se jack ni betumi wura fo na tabo no betumi wura fo ye e kwan ni safe na so enne ye mfa hwe ho yen fa hwehwehwehwehwe ho o man yi mu yen dwene o man ne japade bia ho Mr. me pamochaw eni die kwan so mamba hase mi beku obi adwuma mamba hase mi bedi obi atem mamba hase me be sai obi animonyam na mom ni pa ewuo nipa ehwiri won kwa nipa edi dem enu na e ma reho enu na e ma tete de bia me kase madwuma me ye eye paadie ka na me foro tana mabeka bibia kire ho misraw
So we tractor operator. Muniasa we. So we police near. Now but to say tractor bi enam abra on fa hwento ni implement asia. Muniasa we. Enye bibia na se tena ho na se wie ni abetwen sa aban meye. Mesremo epa mo chew. Kutodwegu fom ensa densa yem. Eni die kwanso. Mama yani enda. Echiasa na boyfo. Mikrom ohyan panika. Bushafo. From me must be na menje woso. Subscribe channel na share video no. Nema trata operator bi ansan kabi. Nema trata wo na bi ansan kabi. Michelle Gidi Brown. Senior man. Michelle my girlfriend Jakapia and afi Porsche Asare Boate. Ebushafo besa ni mo share da foforo. Mi obebirika, mi obebire so kire. But one day say share page na foforo enye bi ahwe. Michelle obi bia. Ghana Road Safety Company, Brembo White, Must Be TV.